Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my smart students, welcome in my English class with me, Mrs. Indar Susanti. In this sections, we will discuss Q&A about preposition, relative clause, finite, non-finite clause. The first questions. My father buys a new shiny car. Noun phrase of the sentence is. So the question about noun phrase. Jadi pertanyaannya tentang noun phrase. Apa sih noun phrase? Noun phrase adalah kata benda yang terdiri dari adjektif dan kata benda. Dari kalimat my father buys a new shiny car, yang manakah merupakan noun phrase? Noun phrase ada kata new adjective, shiny adjective, car noun. Maka a new shiny car adalah noun phrase. So the best answer in choice D, a new shiny car. Let's enter to the question number 2. I like a small Japanese house because it looks tranquil. Noun phrase of the sentence is, jadi mana noun phrase-nya? A small Japanese house. Kita lihat analisanya. Small, adjective, Japanese, juga masuk adjective, house, noun. So, the best answer for this question is a small Japanese house. In choice B. Let's enter to the question number 3. Wall climbing is an extremely dangerous sport and it needs special equipment. Noun phrase of the sentence is, kita perhatikan, an extremely dangerous sport. Extremely dangerous sport. Ada kata artikel an, ini menerangkan kata extremely dangerous sport. Kita lihat analisanya. Extremely adjective, dangerous adjective, sport noun. So, the best answer for this question is in choice A, an extremely dangerous sport. Let's enter to the question number 4. After an accident, she can't walk without a walking stick. Sama seperti pada soal sebelumnya, perhatikan dia kata benda biasa menggunakan artikel a, walking stick. Kita lihat analisanya. Walking, gerund, stick, noun. Jadi yang menunjukkan bahwa ini adalah noun phrase. So, the best answer in choice C, a walking stick. In choice C. Let's enter to the question number 5. A gadget, blah blah blah. Pada soal ini kita akan membahas tentang relative clause. Perhatikan penggunaan who itu untuk menunjukkan people, which itu untuk noun secara umum, in general, or animal, and that for people, noun, and animal. Kita lihat, a gadget adalah sebuah benda. Is device that performs a certain task. Jadi ini adalah benda boleh menggunakan that. Kita lihat, a device which performing. Nah, setelah relative clause tidak boleh menggunakan bentuk gerund seperti ini. Jadi sama dengan choice C, D, dan choice E, dia tidak ada menggunakan relative clause. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pilihan jawaban yang tepat pada pilihan jawaban A, is device that performs a certain task. A gadget is a device that performs a certain task. Let's enter to the question number 6. Blah 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 that device. It plays music from flash disk. Ia merespon tentang fungsi dari sebuah device. Kalau begitu, karena ini sebuah respon, maka yang di awal adalah sebuah pertanyaan. Maka pertanyaan yang paling tepat, aturan membuat pertanyaan dapat kita analisa seperti ini. Questions. Ini adalah question. Kemudian diikuti dengan auxiliary. What do you do with? Jadi kata tanya yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah pilihan jawaban
A. What do you do with this device? Respond, it plays music from a flash disk. Let's enter to the question number 7. Some students go to school blah blah blah. Beberapa siswa pergi ke sekolah menggunakan yang paling tepat preposisi untuk melengkapi kalimat ini. Kita lihat apakah in di dalam, on di atas, by dengan, at pada, within di dalam. Maka dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat ada pada choice C, by. Some students go to school by car. Let's enter to the question number 8. The little girl is hiding. Gadis kecil itu bersembunyi. Nah, kata bersembunyi, orang kalau bersembunyi biasanya tentunya di tempat yang tertutup. Nah, apakah A, on di atas, B, behind di belakang, C, with the bus bersembunyi dengan, D, above mengambang. Above itu di atas tapi mengambang, front di depan. Jadi dari makna masing-masing pilihan jawaban yang paling tepat adalah pada choice B, behind the bus. The little girl is hiding behind the bus in choice B. Let's enter to the question number 9. Java lies bla 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 Bali and Sumatera. Ada kata Bali dan Sumatera, berarti menunjukkan kata di antara. Bla 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 titik-titik ini membutuhkan kata di antara. Yang bermakna kata di antara, in di dalam, among di antara, over lebih atau berlebihan, between di antara, behind di belakang. Perhatikan kata kunci Bali dan Sumatera ya. Jadi lihat, Bali dan Sumatera. Between itu untuk menyatakan di antara dua hal. Sementara among itu menyatakan di antara lebih dari dua hal. Jadi dapat disimpulkan jawaban yang tepat adalah pada choice D, between. Let's enter to the question number 10. Which soldier is kind and handsome? Tentara mana yang baik dan tampan? Jadi pada titik-titik ini menjelaskan tentang posisi the soldiers. Soldier itu biasanya seorang tentara kerjanya di mana. Nah, ini menjelaskan office. Posisi seseorang apakah on di dalam, on di atas office, maksudnya bagian atas. Jadi tidak mungkin ya di atap. After the office, setelahnya di sisinya is in the office. Kalau di sini pakai is, sementara di kalimat yang harus dilengkapi ada is, jadi double, maka bukan jawabannya secara otomatis. In the office, di dalam kantor, di kantor dimaksudkan ini, maka dapat kita simpulkan yang paling tepat jawabannya pada choice D, in the office. The soldier in the office is kind and handsome. Let's enter to the question number 11. What is the best combinations of these two sentences? Ben is driving a car. The car was bought last year. Perhatikan, pada kalimat kedua itu menerangkan tentang car yang dibeli tahun lalu. Jadi, untuk menggabung kedua ini, ya, perhatikan pilihan jawaban A. Ben is driving a car bought last year. Ini kurang tepat. Bought last year, Ben driving a car, kalimatnya juga kurang tepat. Ben is driving a car buying last year, kurang tepat ya. Choice D, Ben is driving a car last year, ini kurang tepat, tidak mewakili keseluruhan kalimat. Kita lihat choice E, Ben is driving a car was bought last year. Car was bought last year. Jadi tidak berulang, katanya tidak ada kata yang hilang. Maka dapat disimpulkan jawaban yang paling tepat. So, the best answer for this question in choice E. Ben is driving a car was bought last year. Let's enter to the question number 12. Where did she go? I don't know. Titik-titik ini maka dia akan mengubah kalimat tanya ini menjadi sebuah kalimat pernyataan. Perhatikan susunan. Pada kalimat pertanyaan menggunakan kata did, menunjukkan ini adalah kalimat bentuk lampau. Jadi secara otomatis kita akan mengubah kata
pertanyaan ini menjadi pernyataan, tetapi polanya tetap sama dalam bentuk lampau. Kita perhatikan saja kata kerja bentuk lampau dari go. Bukan go, bukan goes, tapi when. When. Jadi choice yang paling tepat antara C dengan D. Where she went. Where did she went. Jadi kalau dia pakai did, maka pertanyaannya akan berulang. Jadi untuk membuat pernyataan, maka did-nya harus dihapuskan. Where she went. So the best answer for this question in choice C. Where she went. Let's enter to the question number 13. Do you know blah blah blah? That is Debbie's book. Ini soal terkait relative clause. Perhatikan penggunaan kata who, asking people untuk menanyakan orang. Whom, asking people tapi untuk posisi objek. Whose, menanyakan kepemilikan benda. Maka yang paling tepat, that is Debbie's book. Ya, that is Debbie's book. Jadi kita hanya punya pilihan pada choice A dengan B. Untuk membuat kalimat bertanya, maka auxiliary terlebih dahulu, baru subjek. Maka yang paling tepat, whose book is it? The best answer in choice A. Whose book is it? Let's enter to the question number 14. He made decision. The decision was overruled. We can say, jadi untuk menggabung kedua kalimat ini, perhatikan kalimat kedua menerangkan tentang decision. So, kita dapat katakan bahwa he made the decision was overruled. He made the decision was overruled. Ini masih kurang tepat susunan kalimatnya. The decision was overruled, he made. Kurang tepat. The overruled decision was made by him. Jauh. Menyimpang ya. He made the decision which is overruled. Kurang tepat. Penempatan relative clause pada kalimat ini. Jadi, the decision he made was overruled. Apa bedanya dengan poin A? Poin A itu he made the decision was overruled. Dia seolah-olah sengaja membuatnya. Jadi dari segi makna ini menyimpang. The decision he made was overruled. Ini yang paling tepat pada choice E. So we can conclude the best answer for this question in choice E. The decision he made was overruled. Let's enter to the question number 15. We don't know why Sinta is screaming in front of our house. The sentence above is called. Kalimat ini disebut, kita perhatikan. We don't know why Sinta is screaming in front of a house. Kita amati seolah-olah kalimat ini terdiri dari dua klausa. Klausa pertama berbunyi we don't know. Subjek, predikat, ya, predikat. Kemudian klausa kedua subjek, predikat, ada komplimennya juga. Jadi ini adalah subclause. Dapat disimpulkan bahwa the best answer for the question number 15 is in choice D, subclause. Okay class, thank you for watching this video. Happy study. Bye-bye.